السلام علیکم فرینڈز آج ہم موجود ہیں بہاول نگر جو کہ بکریوں کا ایک مین علاقہ مانا جاتا ہے. بہت زیادہ بکری فارمنگ یہاں پہ کی جاتی ہے. آج ہم ایک فارمر سے کریں گے انٹرویو جو کہ 3 سال سے یہی فارمنگ کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 3 سال سے وہ منافع ہی کما رہے ہیں, ان میں سے انہیں کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو چلیے انٹرویو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ کا اسم گرامی؟ حافظ محمد نعیم. حافظ محمد نعیم صاحب کس علاقے سے تعلق ہے؟ ضلع بہاول نگر سے. ماشاءاللہ. بتائیے گا گوٹ فارمنگ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ سر مجھے یہ 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سالوں کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا, بہت ہی بیسٹ سر. بہت اچھا اور بہت بیسٹ کہنے کو ثابت کیجئے کہ کیوں بیسٹ رہا؟ سر اسٹارٹنگ میں نے یہ تقریباً 4 جانور سے یہ اسٹارٹ کیا تھا. ماشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے سر جب ان کی جنریشن ہوئی تو 4 سے آگے انہوں نے 2 بچے دیے. 2 بچے دیے, 8 وہ ہو گئے اور 4 پہلے والے 12. اس سے یہ بڑھتا گیا. اس میں سے میں نے کافی منافع بھی کمایا اور کافی میں نے اس میں سے بیچ کر اپنا جو ہے نا اپنا سرکٹ چلایا اس میں. تو کیا آپ بھی کہیں گے کہ بکریوں کے اندر سونا ہے؟ یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. اچھا, آغاز آپ نے تھوڑی بکریوں سے کیا, آج الحمدللہ ٹوٹل کتنے جانور ہیں؟ آج میرے پاس یہ تقریباً 40 کے لگ بھگ ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. کون کون سی نسل کی؟ سر یہ دیسی نسل اور دوگلی نسل دونوں نسل میرے پاس موجود ہیں. دیسی بہتر یا دوگلی کو بہتر پایا؟ سر ادھر یہ جو دیسی ہے یہ جو شوق رکھتے زیادہ ان کا یہ بیسٹ ہے, لیکن یہ بچے ایک دیتی ہے جو پیور دیسی ہے. جو دوگلی نسل ہے وہ بچے زیادہ دیتی ہے, 2 سے 3 بھی دے دیتی ہے. لیکن دیسی جو یہ بیچنے میں ان کے بچے جو زیادہ ریٹ دیتے ہیں, زیادہ منافع دیتے ہیں. بعض علاقوں میں بکریاں اگر رکھی جائیں تو انہیں بیماریاں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں جیسے زکام وغیرہ. تو یہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ سر بیماری اس طریقے سے لگتی ہے کہ اگر بکری کے مکمل انتظام نہ ہو, ان کو یعنی کہ گرمی سے سردی سے بچانے کے انتظام نہ ہو تو بیماریاں لگ جاتی ہیں, بہت زیادہ لگ جاتی ہیں. بعض علاقوں میں دودھ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے, یہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے؟ بہاول نگر میں دودھ اس کا سیل کرتے ہیں یا خود استعمال کرتے ہیں یا صرف بچے ہی پیتے ہیں؟ سر یہ جو دوگلی نسل ہے اس کا دودھ بچے ہی پیتے ہیں کیونکہ 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں. یہ جو دیسی نسل ہے ان کے ایک آدھا بچہ ہوتا ہے. جب اس سے وافر دودھ ہوتا ہے تو پھر ہم وہ دودھ بیچ دیتے ہیں. اس کا ان میں آپ زیادہ پروفیٹیبل کسے کہیں گے, دیسی کو یا دوگلی کو؟ اس میں زیادہ پروفیٹیبل ہم دیسی کو کہیں گے. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک بچہ ہونا سر وہ پیدا ہوتے تقریباً 20 سے اوپر ہوتا ہے, 20,000 سے بھی اوپر ہوتا ہے اس کی انکم. جب بکری ایک بچہ دے دیتی ہے تو دوبارہ پریگننٹ وہ کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے؟ وہ سر اگر ان کی خوراک اچھی ملتی رہے, خوراک اچھی, ان کی کیئر اچھی ہوتی رہے تو وہ تقریباً 1 ماہ تک وہ جو ہے دوبارہ ویزیبل ہو جاتی ہے. خوراک میں آپ کیا کچھ دے رہے ہیں؟ خوراک میں ہم سر اس کو شام کے وقت جب فرسٹ ٹائم تو ہم اس کو بھیج دیتے باہر چرتی ہیں, چرانے کے لیے چرواہا لے کر چلا جاتا ہے. اور جب واپس آتی ہے ان کو ونڈا وغیرہ جو مکی کا ہوتا ہے گرینڈ کروا کر یہ ڈالتے ہیں ہم لوگ. صحیح. تو یعنی سارا دن یہ باہر ہی چرتی ہیں, تو اس طرح آپ کے چارے کا خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ صرف وہ چرائی والا رہتا ہے یا یہاں پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے؟ یہاں پہ سر اس کو ونڈا وغیرہ ڈالتے ہیں ہم. یہ چوکر ہوتا ہے, اس میں مکی ہوتی ہے, دانے ہوتے ہیں یا گندم کے جو دانے ہوتے ہیں یہ ہم گرینڈ کروا کر ان کو ہم ڈالتے ہیں. ڈاکٹر وغیرہ بھی یہاں پہ وزٹ کرتا ہے یا خود ہی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی ڈاکٹر وغیرہ بھی اگر کچھ زیادہ پرابلم بن جائے تو منگوا لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, اور زیادہ ٹریٹمنٹ ہم خود کر لیتے ہیں. آپ نے بتایا 3 سال سے تقریباً یہ فارمنگ کر رہے ہیں, کبھی کوئی آپ کا کوئی نقصان بھی ہوا, کوئی جانور ضائع ہوا ہے؟ نقصان فی الحال تو نہیں, لیکن پچھلے دنوں میں یہ ابھی تقریباً 20 دن پہلے ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ہمارا وہ ضائع ہوا ہے. صحیح. عموماً جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے وہ آسانی سے پل جاتے ہیں یا؟ آسانی سے پل جاتے ہیں, آسانی سے پل جاتے ہیں. بے شمار فارم وزٹ کیے, اکثر فارم پہ یہ پتہ چلا کہ ان کے بچے مر جاتے ہیں. آخر کیوں مر جاتے ہیں؟
सर वो केयर नहीं कर पाते, बच्चों की केयर नहीं कर पाते, इसलिए मर जाते हैं। इनकी केयर जैसे हम इंसानों के बच्चों की करते हैं इसी तरह करनी पड़ती है। तो आप ही बता दीजिए कि इनकी केयर करने का बेहतरीन तरीका क्या है? इनकी केयर का बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ रात को सर्दी में अगर हम इनको बंद करें, वहाँ नीचे वाली जगह खुश्क होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नरम चीज़ यानी कि जैसे कि पा वगैरह कहते हैं पंजाबी में, वो डालनी पड़ती है। इनको दूध का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे भूखे तो नहीं हैं, ये ख्याल रखना पड़ता है इनका। आपने कहा डॉक्टर और देसी नुस्खे, तो सारी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, आपके पास कोई ऐसे देसी टोटके या देसी नुस्खे जो कारगर हों और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएं, ज़रा शेयर कीजिएगा। सर ये अगर अक्सर बकरियों को जब ये बाहर से चरवाहा लेकर आता है तो प्रॉब्लम बनती है, वो मैदे की प्रॉब्लम बनती है, कभी कहीं खुराक खा ले, कभी कोई चीज़ खुराक खाती है, बाहर मुख्तलिफ चीज़ की खुराक खाती हैं, तो हम इनको तेल वगैरह देते हैं गर्मियों में तेल वगैरह देते हैं, और सर्दी में हम इनको डालता घी जिसे बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं। गर्मियों में तेल की मिकदार और तरीका और सर्दियों में घी का तरीका? गर्मियों में तेल की मिकदार हम कि इसको तकरीबन 4 सीसी 5 सीसी डेली देते हैं हम बड़े जानवर को, छोटे को 3 सीसी 2 सीसी देते हैं। सर बताइएगा कि इन गोट्स की डिवर्मिंग आप कितनी देर बाद करते हैं? सर हम इनकी डिवर्मिंग 2 माह तक करते हैं सर। अच्छा, 2 माह के बाद कैसे करते हैं? 2 माह के बाद सर हम इनको शाम को पहले गुड़ देते हैं, गुड़ जिसे बोलते हैं, वो खिला के उसके बाद हम तकरीबन इनको 5-5 सीसी दे देते हैं। अच्छा, सर्दियों में इनकी केयर कैसे करते हैं और गर्मियों में इनकी हिफाजत कैसे करते हैं? सर्दियों में सर यही इसका ये शेड बना हुआ है, इसके अंदर जब शाम को आती हैं तो इसके नीचे पैर डाल देते हैं, खुश कर देते हैं, और गर्मियों में ये ऐसे ओपन ही रहती हैं। बीमारियां इनको ज़्यादा सर्दियों में लगती हैं या गर्मियों में? सर्दियों में लगती हैं। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं, ज़रा नाम बताइएगा। इनको सर नज़ला वगैरह और मैदे की प्रॉब्लम बन जाती है, मैदा जाम जिसे हो जाती जिसे बोलते हैं हो जाता है, ये प्रॉब्लम बनती है, ये बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा भाई, जब इन्हें नज़ला लग जाता है तो उसका इलाज कैसे करते हैं? सर इसका इलाज हम गुड़ इसको खिला देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इनके लिए लेबर की इतनी ज़रूरत पड़ती है, जैसे 40 ये जानवर हैं। 40 जानवर इनके लिए हमें एक चरवाया हमारे पास है। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं उसे? सर हम 6,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं सर। अच्छा भाई, जैसे भैंसें वगैरह लोगों ने रखी हुई हैं, वो तो रोजाना का खर्चा निकाल लेते हैं दूध बेच के, आप किस तरह खर्चा निकालते हैं? दूध तो इसका बिकता नहीं है सर शायद। हमें जब जरूरत पड़ती है हम इनमें से एक आधा जानवर सेल कर देते हैं, हमारी जरूरत जो है वो पूरी हो जाती है सर। अच्छा ये बताइएगा कि 40 जानवरों के लिए जगह कितनी होनी चाहिए तकरीबन, कवर्ड एरिया? सर ये तकरीबन मेरे पास 4 मरले में ये जो बना है इसका शेड है, और ये तकरीबन 2-3 मरले में ये ओपन शेड बना हुआ है, इतनी जगह काफ़ी है इनके लिए। डेली की रूटीन ज़रा बता दीजिएगा इनकी कि सुबह कितने बजे आप निकालते हैं, कब आती हैं और क्या क्या डालते हैं फिर? सर इनको सर्दी में तकरीबन 10 बजे के बाद निकालते हैं और शाम को 5 बजे वापस आ जाती हैं घर में, तो और गर्मी में सुबह 7 बजे निकल जाती हैं बाहर। जब ये शाम को आती हैं तो उस वक्त चारा वगैरह डालना पड़ता है क्या? इसको चारा डालते हैं और उसके अलावा वंडा वगैरह, चोकर वगैरह जो है, मक्की का आटा, ये चीज़ डालते हैं। अच्छा भाई अपना नंबर बता दीजिएगा। 0300 7954914। अगर कोई आपके ज़रिए बकरियां वगैरह ख़रीदना चाहे तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? यस ज़रूर हेल्प करेंगे। अच्छा भाई, व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या मशवरा क्या देना चाहेंगे? सर मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि ये जो हमारा मगरबी पंजाब है, इसमें सर ये बकरियाँ जो लोग रखेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, वो क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया, उन्होंने ये बकरियाँ चराईं, तो ये इसमें से नुकसान नहीं है। मैं उन सब भाइयों को मशवरा दूंगा कि ये आप एक दफ़ा करके देखें, उनको फ़ायदा ज़रूर होगा सर। सर देसी और दोगली बकरियों की कीमतों के हवाले से आगाही दीजिएगा, इनकी कीमतें कहाँ से कहाँ तक हैं? सर ये जो देसी है इसकी कीमत तकरीबन 30,000 से ऊपर तकरीबन 40-50 हज़ार तक चली जाती है। ये जो दोगली है सर इसकी 15 से 20 हज़ार तक है। अच्छा, बकरी या बकरा खरीदते वक्त किन चीज़ों की तसल्ली कर लेनी चाहिए? सर बकरी या बकरा खरीदते वक्त इनकी सर ये जो कान है देसी के, इसकी तसल्ली करनी चाहिए, और चारे जो इसके पाँव होते हैं इनकी तसल्ली करनी चाहिए। देसी जो है इसमें कद में और लंबाई में देखा जाता है, शक्ल सूरत में इनके जो सींग होते हैं इनकी ज़्यादा जो है तसल्ली करनी पड़ती है। आपने तजर्बे से बताइएगा कि बकरियां खरीदने के लिए पाकिस्तान के कौन से इलाके या मंडियां बेहतरीन हैं? पाकिस्तान की सर बकरियों के हवाले से सर ये जो हमारे ज़िला भावलनगर में सर मंडी मदरसा है, ये सबसे बेस्ट है सर। मदरसा मंडी कौन से दिन लगती है? ये सर हफ्ते को लगती है।
हर हफ्ते, हर हफ्ते सर, हर महीने या हर हफ्ते? हर हफ्ते लगती है सर। ठीक। जी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तो जी फ्रेंड्स, ये थे भाई जो बहुत ही अच्छे अंदाज में मालूमात दे रहे थे बकरा फार्मिंग के हवाले से। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात ये बकरी फार्मिंग मुश्किल हो जाता है, लिहाजा ये वीडियो आप देख के मोटिवेट तो हुए होंगे, लेकिन अपने इलाके के मौसम को, टेम्परेचर को सारा जान लीजिएगा और अपने इलाके के जो फार्मर हैं उनसे भी एक मरतबा ज़रूर मिल लीजिएगा ताकि अच्छा मशवरा आपको मिल पाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।